Hello students, welcome to BEST, another day, another chapter. So, aji ami pohibole goi aso eta notun chapter from your supplementary. So, the name of the chapter is A Question of Trust by Victor Canning. Etia, in this chapter, we are going to study about a robbery. Okay, it's going to be a very interesting story. So, tomorrow eta twist ase yate. Thik ase, so let's delve into the chapter. Firstly, তোমার এই চ্যাপ্টারটোত আমাক মেইন ক্যারেক্টার প্রোটাগনিস্ট কোন হয় মেইন ক্যারেক্টার কোন হয় কার বিষয় আমাক কইছে সো ইটস টেলিং us about a person, a 50-year-old person named Horace Dandy. Okay, so মেইন মানুহজন হৈছে Horace Dandy. Horace Dandy কি হয় লক মেকাৰ হয়, দ্যাট মিন্স তলা বনায়, তার নিজৰ বিজনেস আছে, হেতু তলা বনায় Horace Dandy. ঠিক আছে, সো কইছে যে the story is about Horace Dandy, clever lock maker who secretly steals once a year. He মানে বছৰটোত এদিন চুৰ কৰে, এবাৰ চুৰ কৰে, ঠিক আছে। So actually if you look at it, he already has a business of locks. He মানে তলাৰ যিকোনো তলা he খুলিব পাৰিব, because he already has a business on it. তো মানে তাৰ তলাৰ ভাল লক্স বিলাকৰ মানে ভাল নলেজ আছে। Okay, and that's why he is able to steal every year. সদায় he এবাৰ চুৰ কৰে for that money lasts him for like the whole year. Okay, but he already has a successful business. Manuhor agot mane he is a very good citizen, but nobody knew about this secret. Okay, sobor agot he acts like a good person, but behind that he is a criminal, but nobody knew about that. Okay, so actually 15 years ago Horace Dandy ki hoisile abar he actually went to prison. Okay, prison library hi asile tetia mane tar books or proti bahut mane tumar attraction ahi gol. He started liking books. Okay, so he started reading books and liking it, and hetu tar hobby hoi thakire. That's why it koise je Horace loves collecting rare and expensive books. So he ki kore, he is a proti bochore ebar sur kore. The money that he steals, he uses it to buy rare and expensive books. Okay, so yat ami gute in the whole chapter ami kihor kotha pohibo pam. We will read about the themes of trust and deception, crime and intelligence, appearance versus reality. Prothom kotha ami pohibole jam je ki pohibole pam je hosa jodu dekhat jenoka hoy tat tenoka mane dekhat mane jenoka lage actually tenoka nohoy. Okay, deception dhoka jak ami kom, আৰু appearance versus reality. আমি মানে চেহাৰা চাই জাজ কৰিব নালাগে, যাক দেখাত ভাল লাগিছে সি হয়তো বেয়া মানুহ হ'ব পাৰে, বা যাক দেখাত ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে সি হয়তো এটা ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। Okay, so we should not judge a book by its cover. Again, next কৈছে appearance versus reality, আৰু কৈছে কি crime and intelligence. So yet crime, obviously we know Horace Dandy is a criminal, he বছৰ চুৰ কৰে, but এটা ইন্টেলিজেন্সৰ কথা আমাক কৈছে। সেই ফ্যাক্টৰটো, সেই ইন্টেলিজেন্স ফ্যাক্টৰটো যোনটো মই কৈছো, that is actually the twist in the story. So let's go and see what is in the chapter. First of all, to think about Horace Dandy, not as a thief, but as a person. Normally, teok sabole gole ekko sur nisna nalage. Why? Because he is a 50-year-old unmarried person. Okay, he has nobody. Tar ghor ejon maid ase, so that's the only person. Maid ase aru ghor kaam kora manu ase, that's it. So tar iman kuno log bhag iman nai, and he is very old. He is unmarried. So he has the independence to do whatever he wants. So nobody knows about his secret. Alright? And next, আমি গম পালো যে he is a lock maker. আৰু another thing, তাৰ এটা বেমাৰ আছে. He suffers from hay fever. Hay fever is like allergy. হাঁচিয়াই থাকে. That is like an allergy. Okay? Hay fever to তোমাৰ summers of হয়. So আমাৰ Horace Dandy কি হয় summer গৰম দিনত তাৰ hay fever হয়. HAY, hay fever. hay মানে খেৰ হয়, but সেইটো বুজোৱা নাই ইয়াত। hay fever মানে some sort of allergy to তোমার মানে খুব হাসিয়ে sneeze কৰি থকা হয়, খুব হাসিয়াই থকা হয়, ঠিক আছে। So this is the main three things that you need to know. Okay, but besides that, যদিও হি চুৰ কৰে হি খালি বহুত intelligent আছিলে। Okay, so Horace was very intelligent, he was very clever, and he was not like the other thieves. হি মানে ধনী মানুহৰ পৰা চুৰ কৰে, ঠিক আছে। হি মানে ধনী মানুহৰ পৰা চুৰ কৰে, হি মানে দুখীয়াৰ পৰা চুৰ নকৰে। So he নিজকে ভাল চুৰ বুলি ভাবিছিলে Horace Dandy। Okay, so yeah, সেইকাৰণে কৈছে unlike ordinary thieves, he steals only once a year and mainly for his passion for books. So he মানে এবাৰে বছৰত চুৰ কৰে, ঠিক আছে, আৰু তাৰ কিতাপৰ কাৰণে চুৰ কৰে, কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে চুৰ কৰে, বাট এবাৰে কৰে বছৰটোত। বেলেগ চুৰ বিলাকৰ নিচিনা যেতিয়া সুযোগ পায় তেতিয়া চুৰ নকৰে।
Okay, এটা next কৈছে why is it different from a typical thief? এইটো এটা important question হ'ব পাৰে তোমালোকৰ, সেইকাৰণে মই points লিখি দিছো কিয় why হৰেশ ডেন্ডি বাকি বেলেগ এনে নৰ্মেল আমি চুৰৰ যোনটো আমাৰ এটা ইমেজ আছে থিফৰ এটা ইমেজ আছে মাইণ্ডত তাতকে হৰেশ ডেন্ডি বেলেগ হয় why do you think so কিয় কৈছে because হৰেশ ডেন্ডিৰ কথা বতৰা ভাল he is polite he is educated আৰু he এনে মিছামিছি চুৰ নকৰে তাৰ হিচাপত যে he এনে মিছামিছি চুৰ নকৰে he steals so that he can study. Okay, next কৈছে যে he is in love with literature পঢ়ি খুব ভাল পায় আৰু he এইটো নিজকে ভাবে যে he as a person as a thief he is not harmful for the society he তেনেকে নিজৰ কথা ভাবে যে মই এটা ভাল চুৰ মই চুৰ হয় খালি মই এটা ভাল চুৰ so this is his justification of being a thief but a good thief. Okay, so next moving on ইয়াত এটা কথা কৈছে he is not completely honest যদিও respectable হয় যদিও তাৰ society এটা ভাল ইমেজ আছে still he is not completely honest তাৰ এটা hidden এটা তাৰ secret আছে which is that he is a thief. Okay, next এতিয়া হৰেশ ডেন্ডিয়ে কি কৰিছে এইটো বছৰ সি চুৰ কৰিব তাৰ মাইণ্ডত অলৰেডি আছে some books that he wants to buy this year so সি তো মনত ৰাখি থৈছে যে এবাৰ চুৰ কৰিম মই এটা প্ল্যান কৰিছে so the place that he is going to do the robbery is shoot over Grange. So shoot over Grange he মানে মাথাটো মাৰিছে যে ওকে এই shoot over Grange নামৰ জায়গাটোত মই চুৰ কৰিম so কিমান চুৰ কৰা এমাউন্ট কিমান হ'ব the jewels inside the safe are worth around 15,000 pounds 15,000 pounds মানে জুৱেলাৰী আছে হেতু মানে হি চুৰ কৰিব মনত বান্ধি ললে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া কৈছে যে যেতিয়া হি গ'ল okay যেতিয়া মানে হি প্ল্যান এনেকুৱা কৰিছে যে হি প্ল্যান the robbery in such a way where the owners of the house ইহতি নাই বাহিৰলৈ গৈছে ফুৰিবৰ কাৰণে গৈছে বা কিবা কাৰণে গৈছে they are in vacation বাহিৰত গৈছে আৰু ঘৰৰ যোন গিটা মানে তোমাৰ বডিগাৰ্ড গিটা আছিলে যোন গিটা তোমাৰ মানে ঘৰ ৰখিয়া গিটা আছিলে হেহাতিও মানে তোমাৰ they went for a movie ঠিক আছে so basically we can say that ঘৰ খালি কোনো নাই ঘৰত সৱাচিতা কৰা মানুহ কোনো নাই nobody is in the house is alone nobody is in the outside guarding the house so ultimately হুজুকটো ধুনিয়াকে আমাৰ হেৰিয়ে পাই গল আমাৰ যোনটো হৰেশ ডেন্ডি চুৰজন হয় ওকে হৰেশ ডেন্ডি got a very good opportunity যে ওকে মোৰ টাইমটো আহি গল এতিয়া মই ইয়াত চুৰ কৰিম because he studied everything কোনফালে কি wiring আছে he কোনফালে সোমাব ঘৰটোত everything he planned very carefully so that he can rob shoot over Grange again next কি হল সোমাই গল ঠিক আছে but a very important thing you have to note while you are doing a robbery according to Horace Dandy is that তুমি গোটে সাৰাউন্ডিংস খিনি ভালকে জানিব লাগিব তুমি এটো জানিব লাগিব ঘৰৰ মানে যদি পেট আছে সেই পেটটোক তুমি কেনে কন্ট্ৰোল কৰিবা so there was a little dog a puppy ঠিক আছে তাৰ নামটো Sherry তো Horace Dandy হেতু ডিটেইল জানিছিলে and he knew how to control the pet ঠিক আছে সেই ডগটো সেই পেটটো সেই এনিমেলটো কেনে কন্ট্ৰোল কৰিব লাগে হেতু জানে so he ভয় নাখাই পিনি তাক যেতিয়া মানে মৰম কৰিলে সি Sherryয়ে ভুকা নাই মানে because কুকুৰে ভুকিলে আমি গম পাও না কোনটা stranger ঘুমালে বা এনেকুৱা কিবা হলে কুকুৰে ভুকে ৰাইট বা যদি কুকুৰে ভকা নাই that means the dog was treated nicely যেতিয়া মৰম কৰে ভালকে হেৰি কৰে এটা পতকে নভকে so Horace Dandy knew exactly what to do because he was experienced robber হয় so এইকাৰণে কুকুৰটোৱে নভকিলে ঠিক আছে so কুকুৰটোৱে নভকিলে মানে জেনাৰেলি কুকুৰটোৱে দুটা ইনষ্টেন্সত নভকিব হয় তুমি তাক কন্ট্ৰোল কৰিব জানিব লাগিব নহলে তুমি ঘৰৰ ওনাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কি হল ফাৰ্ষ্টত হি তাৰ সব ঠিক চলি আছিল হি ঘৰটোত সোমালে কুকুৰটোকো হি কন্ট্ৰোল কৰিলে কুকুৰটো তাক ডিস্টার্ব দিয়া নাই বাট যোনটো ৰুমত ঘুমাইছে তাত সেফটো আছিল ওকে তাত লকটো আছে যোনটো খুলি মানে হি কি কৰিব চুৰ কৰিব এতিয়া পইণ্টটো এটো হৈ গল যে হি লকটো খুলি থাকোতে তাৰ কোন প্ৰবলেম হল মানে কি হেই লিভিং ৰুমটো ড্ৰয়িং ৰুমটো যোনটো আছে তাতে মানে ফুলদানি ফুল ৰাখা আছিল আৰু তাৰ যেটো হেই ফিভাৰ মানে এলাৰ্জি আছিল ৰাইট সো হি মানে ফুলখিনি তাক মানে খুব অশান্তি কৰি আছে ফুলৰ স্মেলটো তাক মানে খুব হাসিয়াই আছে স্নিজ কৰি আছে so he was having hay fever because of that because summer গৰম দিন হয় hay fever that হৈ আছে so the flowers are actually disturbing him because he খুব হাসিয়াই কামটো কৰি আছিল কৰি থাকুতেই পিছফালৰ পৰা কোনে মাত লগালে oh hay fever হৈছে নেকি এনেকে বুলি ক'লে ঠিক আছে and he responded then he realized okay ঘৰটোত দেখোন আৰু কোনবা আছে মোৰ বাহিৰে okay and there was a lady in red and the lady was actually playing heri kusot loi ahise dog tu mane kheli kusot loi ahise now I told you dog eta kukur thik ase ba tomar eta jikono pet hole awaz nokore especially dog e ki they known for loyalty guard kore right but in a sense when the dog doesn't bark that means either kunba control koriba jane নহলে ba owner hobo pare
ঠিক আছে সো again ডক্টৰে নুভুকিলে that means সেইকাৰণে হৰেছে ভাবিলে okay maybe owner হয় এগৰাকী আৰু owner আহি গল বুলি ভাবিলে so he got very scared because he হাতে লুতে চুৰ কৰা ধৰা পৰি গল তাৰ মতে যাকে owner বুলি ভাবি আছিলে the lady next what happened next etu hol je the lady she actually convinced him that she was the owner of the house ঠিক আছে and again tai etu convince korile Horace Dandig je tai eta party le jabo lage aru taik mane he safe of toka jewels khini lage ঠিক আছে and she told him that muk mane safe of toka jewels khini lage so mane muk uliai dibole kole ঠিক আছে but Horace Dandy he was very scared he was about to run but then tai dhomki dile tumi jodi ta polabo chesta kora if you try to run right now moi direct police ok call kori dim tumi jiman dur nopoloake police tomak dhoriye lobo so what do you want to do I will forget about the robbery jodi tumi hey safe to khuli meli jodi tumi ki kora jewelry khini ulai dia moi safe to ako thik koralam enike boli kole so in a way that lady was very cunning bahut tengor asile so in a way tai ki korile Horace convince korile je she is the lady of the house she is the owner of the house and she needs him to crack the safe open so she can take the jewelry wear for a party because tai sabi to kobar herai gol boli koise ঠিক আছে she said that sabi to nai lock to kobar herai gol tai lock or mane combination hi pahori gol sabi to herai gol kiba ta bahana dise ঠিক আছে but ultimate কথা etu hoy that lady herself was a thief tai nije egoraki sur asile okay but tai enoka dhorne gutei bostu plan korile mane ami aba ki bujibole pao je Horace Dandy was not the only one who was planning the robbery someone else was also there who was planning the same robbery and that was this very girl this very lady tai নিজেও actually she was the main thief because tai sur kori loi gol tai Horace gutei কাম খিনি করवाলে but ultimately loi gusi gol tai ঠিক আছে but next কি হল what happened next etu hol je Horace trusted her because the way she looked the way she presented herself it looked like that she was the owner of the house he karone Horace trusted her and he had full confidence on her je okay ei joniye sake malik hoy and moi hunkale jeneke koise heneke koru nohole muk police ot di dibo boli bhabile ঠিক আছে so this mysterious young lady was the one june Horace ফসালে so later on যে আমি truth to আমার উলাই হসা কথা উলাওতে আমি গম পালো যে this lady was not the owner of the house she was another thief আৰু যেটা তাই যেটা কলে Horace যে মোৰ মানে মই কম্বিনেশন তো পাহৰি গলো লকৰ চাবিটো মোৰ ওচৰত নাই ঠিক আছে সেই কাৰণে মোক লক তো খুলি তুমি জুৱেলাৰী খিনি উলাই দিয়া পাছত মই চেঞ্জ কৰি লম and I will not report you to the police ঠিক আছে so যিহেতু কি বুলি কয় Horace thought that she was the lady of the house he kan Horace gloves loi goisile hone crack korba karone hole fingerprints thaki jabo right but jehetu hi bhabile je okay she is already the lady of the house so I don't need gloves so he karone Horace ki korile that's why what did he do he opened the gloves khulile no gloves pinhi koribo mane lock to khulibo diddar hoy so he karone he gloves khuli meli gute lock khuli dile jewelry uliyai dile ঠিক আছে all of that happened but why he did that because he trusted her because like dekhat lagise she was the owner of the house but in reality she was not the owner she was another thief so last to jeta police track korile they got to know that Horace or gutei footprints handprints fingerprints gutei safe ot ase because he gloves to khuli lole during the robbery so ultimately police Horace uthai loi gusi gol okay so here we got to know that he got played by another thief ঠিক আছে সো এই কমিউনিটি তো হি Horace মনত ভাবিলে যে এই কমিউনিটিত মানে একো হেৰি নাই লয়ালটি নাই এনেকে বুলি Horace ভাবিলে there is no loyalty among this community this thief community এনেকে বুলি Horace ভাবিলে later on when he was in jail so তাৰ মাইন্ডত মানে এটো বস্তু বহি গল about that lady because she also did the same thing that Horace did Horace এনেকে the dog to control কৰিছিলে তাইও তেনেকে control কৰিলে but Horace ভাবিলে যে owner হয় because তাই এনেকে নিজকে প্ৰেজেন্ট কৰিলে okay that is why he thought she is the owner so he can he gloves khuli meli he direct safe to khulile there was his main mistake heneke he fosigol the fingerprints ahi gol he fosigol and he did not even get a penny etoko hi napale jewelu napale eku napale but he hogol ultimately he etoka nopor pisot he jail jabo hol because ultimately there was nothing no jewelry nothing okay he did steal but he did not know that he was stealing it for someone else ultimately he fosigol so this is the whole thing this is the twist of the story
ঠিক আছে যে what happened Horace is sent to prison and works as an assistant librarian there এতিয়া মানে assistant librarian হিচাপে Horace কাম কৰে but যদিও you know do you like if you question yourself do you think Horace অলপ unfair হৈছে because I don't exactly think Horace অলপ unfair হৈছে because this was not the first time he was stealing he stole before also আগৰ পৰা চুৰখিনিৰ কাৰণে সি কেতিয়া পানিশমেন্ট নাপালে মই জাস্ট মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো ৰাখিছো তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবিব পৰা তোমালোকে কি ভাবা যে হৰেছে যেহেতু চুৰ কৰা নাছিলে সি ফচি গল সেইকাৰণে সি আনফেয়াৰলি ফচিছে সেনেকেও তোমালোকে ভাবা নে তোমালোকে এইটো ভাবা যে আচ্ছা এইবাৰ সি আনফেয়াৰলি ফচিছে বাট আগতেতো সি বহুতবাৰ চুৰ কৰিছে হয় নাই সো হেতু বিনিময় সি ফচিলে সো আলটিমেটলি হি হ্যাড টু গেট দ্য পানিশমেন্ট কোনটো তোমালোকৰ পইণ্ট অফ ভিউ হয় তোমালোকে মোক জনাবা ঠিক আছে ইন দ্য কমেন্টস ইউ ক্যান সিম্পলি টেল মি হুইচ সাইড আর ইউ ইন okay so ultimately in this whole story we learn that আমি অকল চেহেৰা চাই মিলি আমি কেতিয়াও বস্তু জাজ কৰিব নালাগে আৰু ক্ৰাইম is always bad no matter what তুমি লাগিলে ক্রাইম কৰি এটা ভাল বস্তু কাৰণে কিয় ব্যৱহাৰ নকৰা ক্রাইম is always bad আৰু don't judge the book by its cover সদায় চেহেৰা চাই you know the reality might be different so there is deception you have to be very careful সদায় পটককে কাৰোবাৰ কথা ট্ৰাষ্ট কৰি নলবা বিশ্বাস কৰি নলবা you know see the evidence dig deeper only then you'll get to know what's behind it okay so basically আমি important bostu aru last the important bostu hoise honor among thieves is proved false because of the woman because that woman betrayed Horace so honor among thieves nai ঠিক আছে thieves among the honor nai because sur ezoni sure tai gom pai na he is also a thief because she is a thief herself but still she betrayed Horace that means ki hetor nijor community majote ko trust nai loyalty nai hetu kotha kobo chesta korise so ultimately if we look at the things ami ki gom palu again the same thing deception and appearance people are not always what they seem next trust Horace trusted the young lady blindly and suffered for it two things important trust blindly koribo nalage again jikhini ami dekhisu hetute ami বিশ্বাস koribo nalage we should dig deeper lastly ki koise crime never pays তুমি jiman clever holeo jiman tumi mathato cholaleo তুমি যদি কিবা ক্রাইম কৰিছা তুমি পানিশমেন্ট পাবাই someday that lady is also going to get punished so moral of the story ki hoy dishonesty is always lead to trouble intelligence without morality can destroy a person overconfidence can become a weakness these three things ultimately ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিব নালাগে তুমি লাগিলে বেয়া কাম কৰি তুমি লাগিলে কিবা ভালৰ কাৰণে কিয় ব্যৱহাৰ নকৰা কিয় but still ultimately it's a bad thing to do because in a way you are hurting somebody else you know you're committing a crime so it's never good so are easily kaku trust koribo nalage always be careful while trusting people beware of deception and hodai appearance versus reality hodai mind rakhiba ji dekha heduke বিশ্বাস নকৰিবা okay see your evidences then trust people all right this is very important you know lesson for us also no don't always blindly trust anybody okay have faith in people but don't have blind faith in anything in general ঠিক আছে so that's all for today's chapter in the next chapter I will meet you with another one video jot ami overall ami jikhini korlu tat moi tumalokor questions khini koram we will discuss extra questions from the exam point of view hekhini ami koram ঠিক আছে students so that's all for today's class thank you very much please keep watching BEST thank you